আনন্দময় সাগরে হরি 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 ধর শ্রীনিবাস নামরে আনন্দময় সাগরে হরি 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 अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे पिला माने वो जो स्थाने है उठाए नाम संकीर्तन स्थान को कहा जाए गोलक वृंदावन हरि हरि सबदये देत दूरा हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पड़ाए तो मनोज भाई संकीर्तन्यर आराध्य देवता हेले भगवान गौरचंद्र बाबू से लगी सर्वप्रथम तांगु लगी केंता बतरे ए पिले पिला माने वो आसवा सही मंगलमय भगवान गौरचंद्र को लगी बोल प्रेमानंद निताई गौर हरि 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 बोलो बोलो प्रेमानंद निताई गौर हरि 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 बोलो बोलो प्रेमानंद निताई गौर हरि 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 बोलो बोलो प्रेमानंद निताई गौर हरि 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 बोलो पिले मनोज भाई केंदा आसवा बोल प्रेमानंदाई गौर हरि 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 बोल बोल प्रेमानंदाई गौर हरि 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 बोल नंदाई गौर हरि 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 बोल प्रेमानंदाई गौर हरि 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 बोल पिला मानाबो আর কেন্দা আছে ఎంత আছে বল প্রেমানন্দ নিতাই গৌর
बोला हरि 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 बोला प्रेमानंद नित्य गौर बोला हरि 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 बोला हरि 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 बोला बोलो प्रेमानंद नित्य गौर हरि 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 बोला बोलो प्रेमानंद नित्य गौर हरि 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 बोला। तो मनोज भाई दिन नदिया धामरे एंत भगवान का लीला चली बाबू एजेंत आमर विशालपाली ग्राम चली तो कंदा बदरा सवा बोलो प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोला बोलो प्रेमानंद निताई गौर हेलो 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 हरि हरि बोला बोलो प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोला बोलो प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोला बोलो प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोला प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोला बोलो प्रेमानंद बोलो प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोला हरि 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 बोला बोलो प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोला बोलो प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोला बोलो प्रेमानंद निताई गौर प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोला। भाई আর কেন আছে बोलो प्रेमानंद निताई गौर हरि 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 बोला 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 ए पिले ओ केतना আছে ए प्रेमानंद निताई गौर हरि 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 बोला प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोला प्रेमानंद निताई गौर हरि 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 बोला যথা বৃন্দাবনে যোগী পীঠ তথা নব দ্বীপে এ বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ ভূত নব দ্বীপে তো মনোজ ভাই এ হচ্ছে সংকীর্তন্য মন্ডলী বাবু মন্ডলীর মধ্য ভাগরে ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্য অগ্রভাগরে অদ্বৈত এবং অদ্বৈতঙ্কর বাম পার্শ্বরে শ্রীবাস পণ্ডিত শোভা পাচ্ছেন বাবু আমি যাহাকি গৌরাঙ্গ ফটুরে দেখবার পাচ্ছু বাবু এহলে পঞ্চতত্ত্ব ভগবান বাবু তৎপরুষরে ସେହି ଭକ୍ତ ମାନେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ତେଣୁକରି ଏବିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଦଳବିନ୍ଦରେ ଧୀରସୂତ୍ର ଭାବରେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ଏ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଲା ସେଥିଲାଗି କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ କଲିଯୁଗ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲିଯୁଗ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ନାମ ବୋଲେ ଉଧରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଆଗଣା ଲେଖିଲେ
ধীরসূত্র ভাবে গ্রন্থকে পথে আগে যাবা না কই কেন আছে এ কলি যুগ সারো নমঃ ভজুথারে মুঢ়ামতি ভজুথারে মুঢ়ামতি ভজুথারে মুঢ়ামতি কলি যুগরে হরি হরি কে করি দিলা আসবা এ হরি হরি বলি হরি এবিলে কে করি দিলা এ রত্নাকর করি গলা ପିଲେ ପିଲାମାନେ ବୋ ଦିନେ ହେଇଛେ କାଣା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କର ବୋଇଲେ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ମୋର୍ ପାଖେ ଅଛ ମୁଁ କାଠି ଲାଗି ବଦ୍ରିକା ଯିବି ବୋଇଲେ ଆର୍ କାଣା କହୁଛନ୍ ଏ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତ ଚରଣେ বদ্রিকা জীবী কি কারণে বদ্রিকা জীবী কি কারণে বদ্রিকা জীবী কি কারণে সকল তীর্থ তো চরণে বদ্রিকা জীবী কি কারণে বদ্রিকা জীবী কি কারণে বদ্রিকা জীবী কি কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌছন हे उद्धव ए कलिकाल मारी आसुछि बद्रिका को जाई पद्मासन रे नाम को चिंतन कले ए कलिकाल रु तुम मुख्य पाइबो बेले हे उद्धव आर काना करबो ए ध्यान रे ब्रह्म को चिंतिबो अद्भुत शक्ति संचारिबा अद्भुत शक्ति संचालिबा 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 हे उद्धव पत्रिका के जाई नाम कीर्तन करो ए कलिकाल रु मुख्य पाइबा बेले आकड़ा बछन सदा सर्वदा हरि हरि ए संत स्वभाव मने धरी 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 संत स्वभाव पिला मानबो पवित्र ग्रंथ भागवत पुराण मध्य श्रेष्ठ सुजन हित पाई रचित विष्णु चरित्र को नहीं समृद्ध एई रसामय ग्रंथ को जे पढ़े सुने कीर्तन्य करे तार ज्ञान भक्ति वैराग्य उदय होई तार पाप ताप ध्वंस होई थाए सेति लागि केना छे मनोज भाई ओम नमः
এ ভগবতে বাসুদেবায় ও রাম ও রাম ভগবতে বাসুদেবায় ও রাম ও রাম ভগবতে বাসুদেবায় পবিত্র গ্রন্থ ভাগবত পুরাণ মধ্যরে শ্রেষ্ঠ বলা কেন আছে ও রাম ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতে বাসুদেবায় ই নাম ধরি কেতে গলে তরি কেতে গলে তরি 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 সত্যতা বাবু এ ভগবান হরিঙ্গর নামকে হরি করি অনেক পাপি তাপি এ সংসার উতরিছেন বাবু ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏ କଲିଯୁଗ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥା ବୋଲছে ଆରେ ମନୁଆରେ ମନେ ଭଜ ଏ ପିଲେ ଓ ନାମ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବାୟ ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতে বাসুদেবায় ଏ ପିଲେ ଯାହାର ଖାଇ ନ କରିବୁ କାମ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ନିମକ ହାରାମ ସେ କଥା ବାବୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବାବୁ ଯାହା ବି ଜାନୁ କେନ୍ତା ଅଛି আছে ଏ ପିଲେ ପିଲାମାନେ ବୋ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିଏ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଏ ମକର ଚଉଲଟା କିଏ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ମାମୁଁ ଆଇଛ କାଲୁ ଆଲନ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିଏ ପାଳନ କରିଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମକର ଚାଉଳ କିଏ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ବାବୁ আর কাম আছে হরি নাম ক্ষণ মধুর ভজু ধারা মুঢ়া পামর রে মুঢ়া পামর হরিনাম মধুর হরিনাম বুড়া পামর বুড়া পামর হরিনাম ক্ষণ মধুর ভজু ধারা মুঢ়া পামর রে মুঢ়া পামর হরিনাম মধুর হরিনাম বুড়া পামর বুড়া পামর এবিলে ও ইনাম গাই কেতে গলে তরি কেতে গলে তরি ইনাম গাই কেতে গলে তারি কেতে গলে তারি নাম হরি কেতে গলে তরি কেতে গলে তরি ইনাম গাই কেতে গলে তারি কেতে গলে তারি আর কাম বলছে যা বলছি আরে মনুয়ারে মনে ভজ ও নাম ভগবতে বাসুদেবায় এবিলে ইনু তাল লাগবা কেন্দা বদরাসবা আসি যাও ও নাম ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতে বাসুদেবায় নাম ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতে বাসুদেবায় নম ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতে বাসুদেবায় নম ভগবতে বাসুদেবায়
ପିଲାମାନେ ବୋ ଓ ଆମେ ଆହେ କାଣା କରମା ଯେ କି अब इटा बापा के डाकी साला आहादे मांग पदे लागी देबा क्या थिल लागी बोले ए बिले ओ जार मां नहीं আর গা নেই ना नहीं वाला बाबू मनोज भाई हैं केना बतरा सवा ए बिले ओ जे की कुम्हारी रो कलाकार भगवान साहू जे ना के धरी करी आजी सारा पश्चिम ओडिसा रे ताको ना रखिछन बाबू से के हेले मां ब्रजेश परी से मां को लाग देवा बाबू केंदा बतरा ए बिले पिला बनाबो जय मागो ब्रजेश परी जय मागो शुभंकरी জয় মাগ ব্রজেশ্বরী জয় মাগ শুভকরী अच्छा 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 জয় মাগ ব্রজেশ্বরী জয় মাগ শুভকরী चरण तोहर शरण गलीबा চরণের শরণ গলিবা अतिकी मागुड़ी मोहरी জয় মাগ ব্রজেশ্বরী अच्छा 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 জয় মাগ শুভকরী জয় মাগ ব্রজেশ্বরী জয় মাগ শুভকরী मनोज भाई जे की हेले ब्रजपुर ब्रजेश परी राधा माता बाबू तांगो लाग देवा पदे केना बते जय माग ब्रजेश परी जय माग शुभंकरी জয় ব্রজেশ্বরী জয় মাগ শুভকরী जय माग ब्रजेश परी जय माग शुभंकरी জয় মাগ ব্রজেশ্বরী জয় মাগ শুভকরী জয় মাগ ব্রজেশ্বরী জয় মাগ শুভকরী चरण तोहर शरण गलीबा চরণে তোহর শরণ গলিবা शरण गलीबा চরণে তোহর শরণ গলিবা अतिकी मागुड़ी मोहरी জয় মাগ ব্রজেশ্বরী জয় মাগ শুভকরী জয় মাগ ব্রজেশ্বরী জয় মাগ শুভকরী জয় মাগ ব্রজেশ্বরী জয় মাগ শুভকরী ए पिले तार अंतरा पद का बोलছে केंदा बतरा आसवा ओ निराकार प्रथम संचार ताको एक अंगे माग तोर अवतार ও নিরাকার প্রথম সঞ্চার কয় কঙ্গে মাগ তোর অবতার निराकार प्रथम संचार ताको एक अंगे माग तोर अवतार নিরাকার প্রথম সঞ্চার কয় কঙ্গে মাগ তোর অবতার আর কাম বলছে তুই আদি শক্তি মাধব ভগবতী তুই আদি শক্তি মাগ ভগবতী তুই আদি শক্তি মাধব ভগবতী তুই আদি শক্তি মাগ ভগবতী অতিকি মাগুড়ি বহরি জয় মাগ ব্রজেশ্বরী জয় মাগ শুভকরী জয় মাগ ব্রজেশ্বরী জয় মাগ শুভকরী
ପିଲାମାନେ ବୋ ଓ ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ବୃହସ୍ପତି ସେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲା ଦେଖବା ହରି ବୋଲ ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ ବୋଲା ଦେଖବା ହରି ବୋଲ ତାଙ୍କର ଚଲା ପଥରେ ଷଷ୍ଠୀ କରନ୍ତୁ ବୋଲା ଦେଖବା ହରି ବୋଲ ଆଉ ଦେଖବା হরি বল বড় ভাই প্রেম সে রাধে শ্যাম এবেলে কেন্দা আছে কেন্দা আছে? এ জয় মা গো করি জয় মা গো শুভঙ্করী জয় মা গো ব্রজেশ্বরী 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 জয় মা গো শুভঙ্করী बोला भाई प्रेम से এসে